Bonjour. قبل ما نبداو خصنا نجاوبو على السؤال quel est le titre du texte؟ ما هو عنوان النص؟ كنجاوبو عليه le titre du texte est Joumana raconte son voyage à ses camarades. دابا نبداو le texte. Pendant les dernières vacances في العطلة اللي فاتت nous avons voyagé ma famille et moi au nord du Maroc. أنا وعائلتي سافرنا للشمال ديال المغرب. Nous avons pris le TGV à Casablanca. خدينا TGV في الدار البيضاء. C'est un train confortable et très rapide. هو قطار مريح وسريع جدا. Le trajet a duré 2 heures et 10 minutes. الطريق خدات منا 2 سوايع و10 دقائق. À Tanger, nous avons dîné dans un restaurant au bord de la mer. في طنجة تغدينا في واحد المطعم كيطلع على البحر. La vue de la plage était magnifique et les plats délicieux. المنظر ديال الشاطئ كان رائع والماكلة كانت بنينة. Nous avons passé la nuit dans un superbe hôtel. دوزنا الليلة ديالنا في واحد الفندق رائع. C'est la première fois que je vois Tanger. كانت أول مرة كنزور فيها ولا كنشوف فيها طنجة. دابا غادي نشوفو المعنى ديال كلمات en rouge اللي بالأحمر. Vacances كتعني العطلة. Nous avons voyagé سافرنا. Train هو القطار. Trajet طريق. Plage شاطئ. Hôtel فندق. دابا غادي ننتقلوا لجولي et je comprends. أقرأ وأفهم. La question numéro 1 السؤال رقم 1 lis les phrases puis écris. اقرأ الجمل ثم اكتب. Vrai صحيح ou faux أو خطأ. A. Joumana a voyagé seule. جمانة سافرت لوحدها. B. Joumana a pris le TGV. جمانة خدات le TGV. C. Joumana est partie à Marrakech. جمانة مشات لمراكش. La phrase A. Joumana a voyagé seule. Faux. La phrase B. Joumana a pris le TGV. Vrai. La phrase C. Joumana est partie à Marrakech. Faux. D'abord, غادي ندوزو la question numéro 2. Je réponds aux questions. أجيب على الأسئلة. A. Joumana a voyagé avec qui? غادي نجاوبو Joumana a voyagé avec sa famille. Joumana سافرت مع عائلتها. B. Comment est le TGV? كيفاش داير le TGV؟ غادي نجاوبو le TGV est confortable et très rapide. مريح وسريع جدا. C. Quand a voyagé la famille? فوقاش سافروا العائلة؟ غادي نجاوبو La famille a voyagé pendant les dernières vacances. العائلة سافرت في العطلة اللي فاتت. دابا غادي نمشيو لجولي et j'écris. أقرأ وأكتب. La question numéro 3. Écris une phrase pour répondre à la question. سؤال 3. اكتب جملة لتجيب على هذا السؤال. Où la famille a-t-elle passé la nuit? فين دوزت العائلة الليلة ديالها؟ غادي نجاوبو La famille a passé la nuit dans un superbe hôtel. العائلة دوزت الليلة ديالها في واحد الفندق رائع. دابا غادي ندوزو السؤال رقم 4 la question numéro 4. Complète les phrases.
أكمل الجمل. A. Nous avons pris à Casablanca. خدينا في الدار البيضاء. شنو خدينا؟ Nous avons pris le TGV à Casablanca. كاينة في le texte في النص. B. Nous dans un restaurant. حنا في واحد المطعم. الجواب هو Nous avons dîné dans un restaurant. C. Joumana son voyage. Joumana raconte son voyage. Joumana كتحكي على السفر ديالها. La question numéro 5. سؤال 5. Écris la phrase en remplaçant le mot souligné par des mots qui ont le même sens. كتب الجملة مع استبدال الكلمة اللي مسطرين عليها بواحد الكلمة اللي عندها le même sens نفس المعنى. Nous avons pris le TGV. خدينا le TGV. غادي نكتبو nous avons pris و le TGV باش غادي نعوضوه le train. La question numéro 6. سؤال 6. Complète la phrase par les mots qui manquent. أكمل الجمل بالكلمات اللي ناقصين. À Tanger في طنجة. Avant dîner. إلا خدينا لو تكست غادي نلقاو قبل من avant nous avons dîné. Nous avons dîné. Un restaurant au bord de la mer. ناقصة تماك dans un restaurant au bord de la mer et nous avons passé la nuit dans un superbe hôtel. دوزنا الليلة في واحد لوطيل رائع. الفندق رائع. Question numéro 7. سؤال 7. Trouve les noms des villes citées dans le texte et écris-les. أوجد أسماء المدن اللي مكتوبة في النص وكتبهم. عندنا دو فيل جوج ديال المدن كازابلانكا في لا لين نيميرو 4 في السطر الرابع وعندنا آخر كلمة في لو تكست اللي هي طنجة. La question numéro 8. Remplace les mots soulignés par mon, je, aimer et écris la phrase. غادي نبدلو الكلمات اللي مسطرين لينا عليهم بمون جو ايمي وغادي نكتب لا فراز. نشوفو لا فراز. جمانة raconte son voyage à ses camarades. جمانة كتعاود السفر ديالها للرفاق ديالها. دونك هاد لا فراز خاصني نحولها باش تولي كتهضر عليا انا. فعود جمانة شنو خاصني ندير جو اللي هو انا. Je raconte son voyage. ما غاديش تبقى son غتولي mon voyage السفر ديالي. à ses camarades غادي تولي à mes camarades للرفاق ديالي. دونك الجملة غتولي je raconte mon voyage à mes camarades. La question numéro 9. سؤال رقم 9. Copier la phrase. هذا ما فيه والو غادي تشد لا فراز وغادي تنقلها تعاود تنقلها. كتشوفوا لتحت كاين mon projet. Commence à rassembler des photos, des cartes et des billets de tes précédents voyages. بدا تجمع التصاور والبطاقات والتذاكر ديال آخر فواياج آخر سفر درتيه. هاد لو بروجي تيكون كتجمعوه في الدار وكتمشيو تصاوبوه في لاكلاس في القسم. وبهذا تنكونوا سالينا الدرس ديالنا. كنتمنى تكون الطريقه ديال الشرح ديالي نالت الاعجاب ديالكم وكنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. يلا au revoir نتلاقاو في الدرس الماجي ان شاء الله.